kita loh. Guys, itu laga jaga tuh oleh tuh, pada saya boleh tuh, thilik dia itu thilik dia petrol pump ada, aro itu boleh bera, lagarjen boleh bera, saya boleh tuh army gate par itu boleh pakai saya boleh bera di side deh, 3 mile boleh bera, saya boleh tuh petrol pump par pura logo, itu sih, smart point lah jaga dia sih, itu lah nam tuh oleh tuh, apa itu, my little spa, my little luxurious spa begini sih. Aro itu tuh boleh tuh bisi balas itu mau ijab boleh terkata boleh tuh fish spa lah fish spa aro itu pura boleh tuh kayak अपना थीम दे जो लेतरा थका बोले भी अपना थीम दे तो महान मंसो तो खाई दिया ला जगह ना हमें ना मंसो ये मुरी की ना थकी जाए तो ना तो ताते कौन बात तो फाटी की ना थका ला जगह ते लेतरा खुशी की ना बेमार डाले बड़ा भी बनाए जाए तो itu bra tuh lebih sob sabab berde itu bra sob khai de ya kona beshi bhal ase aro bemar kan through le labi beshi hati jay aro itu nimda abi ete abi visit kurui itu ekla hoye bole bi moi alag alag ka yan je dikhai. So guys, itu ase itu to hole to my little luxurious spa ko gina ase relaxing foot massage aro komar khan bi massage kore hat khan massage kore yete hole do yete pura thin jai yete pura komar jai ete gola haibo aro yete pura thin massage hat khan massage koro enega ase aro especially itu ase itu to hole do thin massage kora la jaga itu hole do thin massage kora la jaga ase aro guys sabe benefits ki ase gole do itu khan ase itu fish spa de It fish spa de benefits ki ase kole to remove dead skin, heal cracks in the feet, aro give micro massage, reduce stress and strain, aro improve blood circulation, make skin smooth and soft. Aro inega alak ase apnan sai na puri lobi. Aro inega ase de itu ase aro kwa nishna yete itia itu dekhai thaka to hole to itu la ase yete itu khan fish itu khan bra itu mas itu khan bra ami hanna dead skin khan ami hanna thin de murgina thaka na eni ki ko thin purana ami hanna thin de purana daki jai itu khan la sob khai de aro yete bra bemar khan bi bishi safe hoi jabo parbo koine tibi koi de ase aro yahi gine yete bra do bemar komar bekhai daga nerve bekhai daga nahole bi ami ala blood circulation to bhalwa run kro na para aro ki la bemar khan massage korole la bemar khan dole to yete bra ekdam bhalwa massage kori dia aro beshi bhal ase to inega ase yete hat inega kusao yete hat bi massage kore thin bi massage kore yete thin bi massage kore aro yete ase gola bi massage kore na ora ek bar de full body massage aram bra ho jaye 20 minutes पे अपने कंफर्ट हो जाओ कब 20 minutes पे बेशी भलरा अपने हम मसाज तो हो जाओगे तो भी कोई जैसे आरो this month आज डेट 5 আছে आज আমরা লইগিনা this month May ते दो ऑफर बेशी ভাল দিবলে আছে কাৰণে আহিগিনা ট্রাই কৰি চাবি আৰু বেছি ভাল আছে দে কোৱা নিচিনা মই এক্সপেৰিয়েন্স হোৱা কাৰণে কৈ আছে মই ফাৰ্স্ট টাইম নহয় মই দুইতে তো আহি থাকে আৰু বেছি ভাল আছে আপোনালোকে আহিগিনা এটা ট্রাই কৰি চাবি तो आज ये खत्म कर ट्राई कर